Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Amel. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette très simple, facile à réaliser, recette des biscuits durs aux pépites de chocolat. J'ai déjà partagé avec vous plusieurs recettes des biscuits, mais celle-là va être différente. Donc, passons aux ingrédients et à la préparation. Bismillah. حياكم الله مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات Les Délices d'Amel. اليوم خيرت لكم وصفة تاع بسكوي او بيبيت دو شوكولا بالشوكولا من داخل اللي حتكون وصفة مختلفة بسيطة وسهلة للتحضير. نبداو بسم الله. Tout au début, dans mon saladier, j'ai mis 2 œufs, un sachet de vanille, une pincée de sel et une grande cuillère de levure chimique. بداية في البول تاعي حطيت بيضتين، كيس تاع الفانيليا، رشة ملح وملعقة كبيرة تاع خميرة الحلوى. À l'aide d'un fouet, je mélange le tout pendant 3 minutes. بالخفاق اليدوي نخلط الكل مدة 3 دقائق. فقط بين قوسين في الوصفات الأخيرة راني نشرح باللغتين لأنه هنا في كندا في مونريال حبابنا ما يفهموش العربية، طلبوا مني بعض الوصفات بالفرنسية، لبيت لهم الطلب وإن شاء الله ما كنتش ثقيلة عليكم. Et là je viens ajouter 75 g de beurre fondu وهنا جيت ضفت 75 g تاع زبدة دائبة. Puis j'ajoute 70 g de sucre d'érable. Vous pouvez le remplacer par le sucre brun ou la cassonade. Et 60 g de sucre de canne. Vous pouvez le remplacer si vous voulez par le sucre blanc. وزيد ضفت سكر الérable اللي تقدروا تعوضوه بأي سكر بني ولا لا كاسوناد. حطيت حوالي 70 g. وزيد ضفت 60 g تاع سكر الكان اللي تقدروا تعوضوه بالسكر الأبيض ولا سكر آخر. Et je continue de mélanger pendant environ 3 minutes. ونكمل نخلط حوالي 3 دقائق. Là, je viens tamiser mes 220 g de farine. J'ai fait un mix, un mélange de farine de blé entier et farine non blanchie. Vous pouvez remplacer simplement ce mélange par la farine blanche, à vous le choix. وهنا نجي نسير 220 غرام تاع الطحين. انا درت خليط ما بين الطحين الغير مبيض وطحين القمح الكامل. تقدروا تعوضوه بالطحين الأبيض، لكم كامل الاختيار. La mesure exacte dépendra de la qualité de votre farine choisie. Moi, ça m'a pris exactement 220 g. Et je vous montrerai la texture finale voulue de notre pâte. المقدار المضبوط تاع الطحين يقعد على حسب نوعية الطحين اللي خيرتوه. أنا خدالي 220 g. ودوك تشوفوا معايا اليقامة تاع العجينة اللي لازم نتحصلوا عليها. À la fin, j'ajoute 2 mesures de pépites de chocolat. وفي الأخير نضيف 2 كيلات تاع رقائق الشوكولا. Donc voilà la texture obtenue et voulue. Il faut qu'elle soit ferme et collante. هذه هي اليقامة تاع العجينة تاعنا اللي لازم تحصلوا عليها، لازم تكون متماسكة ولكن معلكة يعني تلصق. Je prends mon plateau, je mets le papier sulfurisé. Surtout, il faut laisser un grand espace entre chaque biscuit. Et je forme mes biscuits de cette façon. خديت الصينية تاعي، حطيت فوقها ورق الطبخ ونشكل لي بسكوي كيما راكو تشوفوا. ونخلو مسافة كبيرة بين كل واحد. J'enfile au four à 200 degrés pendant environ 20 minutes. وندخلهم في الفرن على 200 درجة مدة حوالي 20 دقيقة. Donc voilà notre résultat final des biscuits aux pépites de chocolat. Superbe collation avec du lait pour les enfants. J'espère que la recette vous aura plu. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette.
إذا ها هو الشكل النهائي تاع لي بسكوي او بيبي دو شوكولا، نفرحوا بها الأطفال. إن شاء الله الوصفة تكون عجبتكم. ما بقى لي غير نقولكم إلى الملتقى مع وصفة جديدة إن شاء الله. صحة فطوركم وصحة سحوركم.